तो दखल की वो दखल की इधर अटे इधर अटे तो वो दखल की ना ना दखल वो तेरे दोनों उसे वो बीएती नहीं है देखो सुना रहे आप ही हैं और आई हैं तो ठीक है सर ना ना वो समस्या है वो जो बाहर से मिलने से रांधी anything everything কিন্তু তো বাবর ফ্যামিলি জোড়া লাগানোর ব্যাপারে যদি হয় স্যার এই জুতা বেড়া করে কি মানে কইদিন না এটা যোগাযোগ করেন তোমার এই ফ্যামিলির মেম্বার হলো যোগাযোগ করে আমার ফোন করতে ঠিক না আমি বলতে তোমারও যোগাযোগ করে দিতে হবে হ্যাঁ নজালি হয়ে যেত না ঠিক আছে এই নিব ওকে খুদা वैसे मैं यही किया भीतर डूबा एक तब ना हमें वैसे आज फाज मटा मैंने तो होते लेकिन हमरा तो होते हैं